প্রচারের মঞ্চে দলীয় প্রার্থীকে সতর্ক বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জামুরিয়া তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংকে সতর্ক বার্তা। সতর্ক করে কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোনাবো। হরেরাম ভোট দেবে, কিন্তু আমি হরেরামকে একটা রিকোয়েস্ট করব, তোমার ছেলেকে বলো লং লাইফের গার্ডিয়ান ইউজ না করে। আমি এখন থেকে সতর্ক করলাম। ভয় না ভরসা, কাকে বেছে নেবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ? আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীকেই নিতে হবে, সেখানকার ভোটারদের নিতে হবে। রাজ্য সফরে এসে জনগণের চার্জশিট প্রকাশ করে হুঙ্কার ছাড়লেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলছেন, এই চার্জশিট জনগণের চার্জশিট, বিজেপি সাধারণ মানুষের কণ্ঠ মাত্র। ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तापित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है कि इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনগণের চার্জশিট পেশ করে যখন অমিত শাহ আক্রমণ শানালেন, তখন পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে বললেন কেন্দ্রে আছে দুই শয়তান। আর কি বলেছেন রানীগঞ্জের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী? বাংলায় আমি ইলেক্টেড চিফ মিনিস্টার থাকা সত্ত্বেও সব পাওয়ার কেড়ে নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আত্মা দুই শয়তান, নাম বলার প্রয়োজন নেই, মিলে অত্যাচার করে যাচ্ছে বাংলার মানুষের ওপরে। ওরা চায় বাংলার রাজ্যটাই উঠে যাক। তৃণমূলের ক্যাডার অফিসারদের সরিয়ে দিয়েছে কমিশন। সুশাসনের আশ্বাস দিয়ে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। देश भर में जहां जहां चुनाव होता है, जिन अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठे हुए हैं, चुनाव आयोग उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देता है, वो पूरे देश भर में हो। बंगाल में इसलिए ज्यादा दिखता है कि यहाँ सारे अधिकारी ही एक प्रकार से इनकी कैडर बन गए, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी जी अगर ये सोचती है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम सिंपैथी प्राप्त करेंगे, तो आपको कॉन्क्रीट मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और इससे बच नहीं पाओ। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एनडीए की सरकार बिहार में भी आई, हम बदतर से बदतर व्यवस्था से राज्यों को बाहर निकाले हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बंगाल की जनता हम पर भरोसा कर सकती है। हम बदतर से बदतर हालत वाले राज्यों से एक अच्छे सुशासित राज्यों में परिवर्तन करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और बंगाल में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
আর এইবার আপনাদের সামনে রাখবো অমিত শাহ যে কথা বলেছেন। আজকে অমিত শাহ বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি আজকে আসেন এবং তারপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে এক রাশ অভিযোগ তোলেন। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ভোটের মুখে রাজ্যে এসে এজেন্ডা ঠিক করে দিয়েছেন আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গোটা দেশের সুরক্ষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভোট জড়িয়ে রয়েছে। অসমে বিজেপি সরকার গঠনের পর অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে গেছে। चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का ये चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। চক্রান্ত করে রাজ্য দখলের প্ল্যান করছে বিজেপি। পুরুলিয়ার সভা থেকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি চক্রান্ত করছে বাংলাকে শেষ করে দেওয়ার। বাংলাকে টার্গেট করেছে কেন জানেন? ওদের প্ল্যান আছে বাংলা রাজ্যটাকেই উঠিয়ে দেওয়ার। বাংলা রাজ্যটাকেই উঠিয়ে দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছে। আপনারা কি চান বাংলা উঠে যাক? আপনারা কি চান রূপসী বাংলা রূপসী বাংলায় থাকবে না? আপনারা কি চান আপনাদের মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাক, ডিম খাওয়া বন্ধ হয়ে যাক, শাড়ি পরা বন্ধ হয়ে যাক, সালোয়ার কামিজ পরা বন্ধ হয়ে যাক, শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাক, খাদ্যসাথী বন্ধ হয়ে যাক, স্বাস্থ্যসাথী বন্ধ হয়ে যাক, বাংলার বাড়ি বন্ধ হয়ে যাক, গ্রামীণ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাক, শিল্প বন্ধ হয়ে যাক, কন্যাশ্রী বন্ধ হয়ে যাক, শিক্ষাশ্রী তপশিলি বন্ধু জয় জয় সব বন্ধ হয়ে যাক? যদি না চান তাহলে মনে রাখবেন একটি ভোটও কাউকে নয়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।